Notre Amadou Dunga Menga, ministre de la communication. Imam très respecté et éclairé Imam Mahamoud Diko, Ani Mohamed Salia Touré, avec on avait Simasi Kono, Mohamed Bourdian, Simasi Chabo Chamambia, nous fait Torah, Bismillah, Ambekuma di Augama Nanima, Napo président à la Nijumna, Mofrofro Mbekuma, ou Beni Dano, ni Beni Dano Bouraï, Madou Jara, Mabedalema, no Bouraï, Hamar. Bravo, madame. Aywa, an den kere ba kuma kun je nan mun sama ke. Au bismillah. Voilà. Salam alaikum. Ame befu. Kɛrɛnkɛrɛnna an ka kuma daminɛ fɔlɔ an bɛ foli belebele ta k'a di an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Imam Mahamudu Diko ye a sɔnni min kɛra ka anw bisimila a ka so ka tila ka sɔn anw bolo a n'an kana sigi ka kuma an hakilina min bɛ anw na k'o ta k'o di an ma an b'a fo o la a ma bɔ anw jigiyɔrɔ fa ya place la ne ye Beni Daɲɔn ye groupement de Gorobara du Mali ka kuma na sela ye groupement de Gorobara du Mali ani association de Baravaldi ani DSP Jalakɔrɔji n'u ye tɔgɔ ye tɔgɔ minnu bɛ tɔn ko fɔ tɔn Gorobara tɔn ko fɔ n'olu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fasojɔko la n'a bɛɛ ɲɛmaa bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan komi n'i ye Gorobaraw fɔ a tɛ dɔw kunna kan anw yɛrɛ bɛ ɲuman kɛ dugukolo ka kuma ta k'a kɛ diinɛ dɔnbaga ye alimamiw b'anw cɛla maa b'anw cɛla mun ye diinɛ in kalan k'a dɔn o de kama an ye wulikajɔ kɛ tuguni ka kuranɛ caman san o kuranɛ caman an taara se an ka misiribaw kelen kelenna bɛɛ ma ka taa di misiri alimamiw ma u ka dugawu kɛ anw Gorobaraw ye ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ ye jamana ka basigi la. Au kɔnɔna de la an sera an ka au conseil islamique président Bama Isman Chief Madana Haidara ka taa kuranɛ ta k'a di a ma a ka dugawu kɛ an Gorobaraw ye ka tila ka dugawu kɛ jamana in ye tuguni ka tila k'a yira tuguni a ka fara anw kan minnu tun bɛ Gorobaraw filɛ fɛn wɛrɛ ye u k'a dɔn Gorobaraw jɔyɔrɔ b'u la min o tɛ kelen ye o de kama sisan an ye wulikajɔ kɛ k'an bɛna se anw fa ma an ka se an fa ma. Baba ye sɛgɛnna dɛ Baba e tɔɔrɔla Baba i tɔɔrɔla anw nɔfɛ Baba e ɲɛɲina anw nɔfɛ diɲɛ jugu nkalon bɛɛ tara ka da e la anw nɔfɛ mais e b'a la ka baara minnu kɛ jamana kɔnɔ Baba e k'a kɛ anw ye ni e yɛrɛ yɛrɛbakun ko don e bi i yɛrɛ yɛrɛbakun ta sɔrɔ ka sɔrɔ anw tɛ ni yɛrɛbakun ta don i jɔyɔrɔ ko don e b'i jɔyɔrɔ sɔrɔ ka sɔrɔ jamanaw tɛ mais e ye k'a kɛ anw de kama mais kuma caman fɔ e ma Baba anw de kama mais Baba anw siranna dɛ u ko kɛ ni rebelles ka di i y'o muɲu anw kama ko i b'a la ka denw ka siniɲɛsigi de dilan u ko k'i ni jihadistes ka di e y'o muɲu anw kama e k'i denw ka siniɲɛsigi de dilan mais Baba e ka anw minnu ka kɛlɛ kɛ ne ta Baba est ce que e denw dɔw bɛ yen mun bɛ e hakilina yɛrɛ dɔn wa est ce que i denw bɛɛ bɛ yen min b'a dɔn ko Baba e yɛrɛ hakilina ye nin ye e denw ka kalan ko anw ka kalan n'a danna aw ma aw ye dɔ kɛ e denw ka balo ko an ka dumuni kɛ k'an fa an kana ɲɛbɔ jamana wɛrɛ maaw fɛ est ce que e den minnu b'i kɔ e denw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ e ka hamina ye k'a fɔ maliden kana ta kɛ ni bɔrɔtɔ fɛn tɛ yen dimi bila kɛlɛ in na dɛ mankan min senna depuis u b'a fɔ k'i b'a la ka k'i kelen na fo bɛɛ nana k'a fɔ ko yɛrɛko tɛ dɔw y'a faamu sisan dɔw m'a faamu mais Baba anw jɔrɔlen don anw sirannen don an ka laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ka don a kɔrɔ an ka hakili ɲinitɔ k'a di anw ma an fa fɛ anw m'an fa de deli sa an bɛ Baba de deli dɛ sigikafɔ ma fɛn o fɛn ba diɲɛ kɔnɔ banaku t'o kan sigikafɔ ka d'a ye sigikafɔ mɔgɔ don
ni maa murutira kɔrɔ fɛ e de bɛ taa ka t'u lasigi an mago bɛ fɛn mun na ka t'o minɛ o fɛ an ka sɔrɔsidenw i y'o caman kɛ an bɛ fɛ i ka sɔn i ni jamana ɲɛmaaw ka sigi min bɛ sen na an ka dɔ bɔ a la min bɛ sen na an ka kɛ ni kɛcogo wɛrɛ min ni tɛ kelen ye baba fɛn weledan faamuyara kangada in mɛnna koyi kangari in dara fo ka diɲɛma jɔrɔ i denw dɔrɔn tɛ yan dɛ diɲɛma yɛrɛ jɔrɔla kangari in yɛrɛ dali la kangari in dara kangari in mɛnna et puis baara bɛ ka di kangari in ye fɛnɛ anw yɛrɛ ka hɛrɛ kama ma an bɛ baba deli dɛ an b'a deli an y'a deli n'a sɔnna anw fɛnɛ bolo a bɛ diya anw ye anw bɛ diɲɛ ko ko kɛ anw borokɔrɔ an b'a k'an yɛrɛ de tɔgɔ la anw tɛ jate dɛ u b'anw kɛ laluma lagalagatɔ i mana kɔ ta k'i kɔgɔ dɔrɔn ko laluma lagalagatɔ maa b'anw cɛ la a kɛra farafinna champion san 2 ka tugu ɲɔgɔn na mɔgɔ tɛ s'a la Cheikh Umaru Diallo i bolo kɔrɔ ka bɛɛ k'i ye farafinna bɛɛ Ghana a kɛra 2017 mais mɔgɔ si t'a dɔn mais nin b'anw fɛ yan Mali la dɛ mais an ka borokɔrɔ de don mɔgɔ b'anw fɛ yan nɔ Mali la champion du Mali bɛ yan nɔ il faut a bɛ min i bolo kɔrɔ ka mɔgɔw k'i ye mais jamana ɲɛmɔgɔw t'a dɔn k'ale jɔyɔrɔ b'anw na bi anw tɛ baara kɛ la ko jamana ɲɛmɔgɔ k'a dɔn an ye dɛ anw bɛ fɛ k'a kɛ hali n'anw tɛ yen don min na k'a fɔ k'an bɛna an seko kɛ jamana jɔko la an ka baba de b'a la k'o kɛ depuis kuma da fo bi bon anw nana s'an ma bi an b'a deli an b'a deli dɛ yanni kuma ka ca kisɛ ka ye ala kɔni ma anw tile ni sɛbɛnna an b'a la tile bɛɛ mais ala ye anw tile ni bu ye Haidara tile bɛɛ an b'a ɲini a fɛ an ka président bɛna min ɲini a fɛ a ka kɛ bu ni bonya kama ginɛw b'a ni bu ye cɛ karamɔgɔ pour que a ka k'o bonya kama a ka sɔn an ka fɔta ma ne bɛ bɔ kuma la nin waati min na. Assalamu alaikum. Ne Semasi Jama bɛɛ lajɛlen ne président fo Mohamed Diko ne Mamadu Jara ne bɔra ka association saba fɔ ne association parabantu président mais ko ko bɛ yen an bɛ bɛn k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n'a fɔra dasa ko hakɛ min o tɛ association kelen kun ye an bɛɛ de kun ye donc kuma tɛ tɛmɛ deni ka kuma na an kɔni nalen don wulada in na an bɛ na an bɛ an karamɔgɔ deli an n'an fa a ka se ka sɔn ani mɔgɔ ninnu ka sigi u ka sigi ka fɔ kɛ ka kuma labɛn fɔ la o kɔni ka d'an ye ni kantogo ye donc o kuma kɔfɛ an ka champion bɛ yan o bɛ yan o bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Mali la dɔw bɛ yen u t'u dɔn yɛrɛ mais ninnu ye champion baw de san 2 ta farafinna kunna wolo ka na mais bi n'a bɔra mɔgɔ t'a dɔn donc u k'u hakili t'u la donc ka taa faso drapeau kunna wolo kɔfɛ ka na o tɛ ko deni ye bi bɔ donc ne bɛ bɔ kuma na ne Ama Drapeau groupement de Gurora du Mali vice-président minnu bɛ ka an accueillir vraiment bon an b'a fɔ jama ye a k'a fɔ ko mɔgɔ m'anw ci mɔgɔ fana tɛ se k'an ci jamana kɔnɔ parce que groupement de Gurora du Mali min kɛ jamana ye jamana m'o k'an donc mɔgɔ tɛ se k'an ci an kana ci fɔ anw nana yɛrɛ de en tant que faso groupement Diko bi an fa Diko bi commande la c'est un commandement légitime anw nana bi vraiment an bɛɛ de kelen nous sommes prêts au dialogue nous sommes à sa disposition parce que a den n'anw ye on est prêt à faire tout a den n'anw ye an kɔni bɛna a deli hali bi an ka porte-parole y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan parce que ni dɔw ɲinɛ aw bɛ fɛn dɔ de dira mɔgɔ kɔnɔ message dɔ passer mɔgɔ tɛ se k'anw ci jamana kɔnɔ nous on dit ça haut et fort parce que ce qu'on nous on a fait jamana m'o k'anw ye o porte-parole yɛrɛ caman fɔ an ye min kɛ jamana m'o k'an ye ka taa élection ni sisan cɛ on a beaucoup contribué pour ce pays pour l'apaisement mais m'o d'anw ye o an bɛna an fari combat la c'est un combat légitime mais sigikafɔ bɛ ko bɛɛ dilan sigikafɔ bɛ se ka ko bɛɛ dilan an kɔni nana bi vraiment o n'o du groupement de Gurora du Mali vraiment ka n'an kalifa ma ka fa a bɛ min na n'a sigikafɔ kɛra la fana bɛ ɲɛ fɔ la kosɛbɛ ne bɛ bɔ kuma na wasalamu aleykum. Assalamu alaikum. Dɔw b'a fɔ an ka hakɛ to an ka jɛ an ka wuli ɲɔgɔn fɛ an ka di an fa ma fɔlɔ
Ok, an ye mouvement de Gorobara di Mali ye dɔw b'a fɔ dasaw dɔw b'a fɔ nɛgɛtalaw dɔw yɛrɛ n'a tɔgɔ fɔra dɔw b'a fɔ ko Bandung bi an bɛ don min na ko bi ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ kun kɛ kuma anw de wele ko kɛlɛkɛlaw ni mɔgɔ bɛ ko kun fɔ a fɔ ko Gorobaraw de ye nin ye Gorobaraw de ye nin et puis an b'a fɔ an fa ye ko marché ka jɔ dɛ non non an b'a fɔ k'an bɛna deli marché ka jɔ an bɛ k'a deli an fa fɛ ne nana k'a deli a fɛ ka waatinin dɔrɔn de groupement de Gorobara di Mali ma a ka laɲini ni sabati ma bɔ a la an n'a fa bɛɛ ye an tɛ bɔ a kɔ dɛ ko mɔgɔ b'a fa an tɛna a kɔ bila yanni diɲɛ wuli cɛ mɔgɔ min ko n bɛ jamana hakɛ fɛ jamanaden ɲuman bɛɛ kan ka k'o fɛ mais ko bɛɛ bi wagati dɔ bolo anw wulila an wulila ka s'a ma k'a ka so yanni an ka se fɔlɔ an y'a yira ɲɔgɔn na ne ko jama ma an jama tɛ taa kuma bɛɛ bɛ ka fɔ bi anw de kan ka mɔgɔ min ka sécurité kɛ n'a fɔra ko jama ka cɛ ka taa an ti bɛɛ dɔn fɔlɔ mais an bɛ taa kuma an fa fɛ n'a bɛ sɔn k'an reçoit n'a tɛ sɔn k'an reçoit dɔw ko k'a t'an reçoit dɔw ko k'a t'an bonya yɛrɛ mais an wulila ka taa reçoit dan a y'an bonya k'an karama ka tila ka sɔn tuguni an n'a ka jama ka jɛ ka sigi nin kɛnɛ in kan o kuma na fɛn tɛ tɛmɛ o kan fɔlen dɔw kɛra an t'a bɛɛ dɔn mais fɔlen dɔ kɛra anw bolo nkalon ye sisan parce que an kun t'a dɔn an bɛ sɔn k'an reçoit anw reçoit de fɔlen dɔ kɛra anw bolo nkalon ye maa min fɛ ka mun ɲini sisan yanni an ka bɔ yan k'a deli ni silamɛ bɛɛ bɛ kuranɛ de dɔn k'a deli an ye kuranɛ mun d'a ma ye sisan k'a deli ni karamɔgɔju ye sababu ye wagati min dɔrɔn k'o d'a ma wagati dilen kɔfɛ groupement de Gorobara di Mali b'a ka bila la jasa o jasa bɛ Mali kɔnɔ yan n'an kumana bi dɔw tɛ si u ka so a dɔw b'u ni jigin ka sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen ma dun an bɛ nin bɛɛ la n bɛ n bolo kɔrɔ faso mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ kelen t'an kɔnɔ faso bɛɛ an ka wari ɲini kɔ b'a fɔ bi u b'a filmer u k'a bɔ faso ka dɔrɔmɛ kelen t'an kɔnɔ et puis an yɛrɛ faso ɲini ka kuma faso fɛ faso ma sɔn pour que k'a fɔ a ye an ti an bɛ ka nin kɛ wolo jasa wolo ma lɔrɔma tɛ an y'a ɲini ka kuma faso fɛ pour que faso ka Gorobara ka hakɛ d'a ma di an tɔɔrɔlen don o la Gorobaraw tɔɔrɔlen don an tɔɔrɔlen don o la bonya t'u kan an tɔɔrɔlen don nin bɛɛ la mun dara Gorobaraw kan n'i ma don k'a kɛ de a b'i tɔɔrɔ i t'a dɔn mais n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'a dɔn k'u tɔɔrɔlen don fo ka s'a dan na o kama an bɛ fɛ k'a ɲini an fa fɛ a ka ɲɛ anw ma nin wagatinin na k'o da anw ma n'Ala sɔnna a ma an bɛ laɲini fana kɛ ka bɔ yan ka se yɔrɔ wɛrɛw la an kan ka laɲini minnu k'u fɛ an b'o k'u fɛ n'an bɔra yen an bɛ tila ka segin ka s'an fa ma yan tuguni n'Ala sɔnna a ma n'an nana ni kuma min ye o fana tɛ dogo mɔgɔw la o bɛ ne ka kuma ye ka jɛ ɲini an fa. alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah mɛ ala ko tabaraka taala ye sɛbɛn ala kira kan alayhi salatu wassalam ni denw ni mɔdenw o y'a ɲini an ka ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye diyara n ye nka n jigi misayara fɔra n jigi kɔ n ye min miiri ani hakilila ko n b'u sɔrɔ yɔrɔ min n b'o sɔrɔ yen o ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛ n'o b'a jira k'a fɔ hali n'u hakilila k'u ye n bonni ne fɛ o ye dɔgɔyama de olu tɛna kuranna di ne aw de bɛna kuranna di ne min bɛ kuranna la aw b'o dɔn wa aw de bɛna ne deli ni kuranna ye aw b'o kɔrɔ dɔn wa aw k'o kɛ ne ye o ye dɔgɔyama de ye min bɛ kuranna ta k'a di ne ma o kɛ aw ye a sera n ma ne juguya caman miiri n ye fɛn caman miiri nisɔndiyara jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ aw filɛ ɲɛ min ye ani mɔgɔw hakilila ko a ye fɛn minnu ye ni aw ye fɛn dɔ jiginna n kɔnɔ n bɛ ala de kisi i tulo b'a la a bɛ fɔ maa minnu ma ko kira ka sahabaw
sanu ka kɛ sahabaw ye fɛn wɛrɛw de ye dɔw ye binkannikɛlaw ye dɔw ye siratigɛlaw ye dɔw ye fɛn wɛrɛw ye dɔw ye fɛn wɛrɛw ye mɛ o m'a bali u labanna ka kɛ nɔrɔ ye ka diɲɛ bɛɛ ka yeli de diɲɛ bɛɛ ma n'o de miiri ɲɔgɔn n ko an den ninnu u ye barika min ɲini k'u farikolo min o bɛna yɛlɛmɛ ka kɛ nɔrɔ ye ka kɛ espoir ye ka ɲɛsin jeunesse ma jeunesse ni litini ka kan olu k'o ta k'o ta o tɛna ɲɔngiri ka ne sen minɛ aw de ye aw bɛ ne deli ni mun kɛ aw y'a fɔ ko ne bɛ jamana ci wa a y'o mɛn da wa a ye den cɛkɔrɔbaw de ye n'aw bɛna ne deli wa aw de ye jamana alimamiw ye n'a bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛna ne deli wa aw ka kan k'o miiri yɛrɛ wa jamana ɲamakalaw bɛ yan jamana cɛkɔrɔbaw bɛ yan jamana alimamibaw bɛ yan aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ye worobara ye k'aw bɛna ne deli ko n ka sabali aw kɔrɔ ka sabali ka mun kɛ aw y'a mɛn ko n bɛ mun kɛ a fɔra aw ye ko ne ye jamana cila de ye wa o de fɔra aw ɲɛna wa n tɛ jamana ci n tɛ tasuma don jamana maa minnu bɛ jamana minɛ k'a minɛ ko juguya olu de ye jamana cilaw minnu bɛ ka jamana nafolo tiɲɛ ka aw ɲɔgɔnnaw ni denmisɛnninw bali kalan na ka ekɔliw datugu u tɛ kalan kɛ ka ekɔlimɛtiriw jɔ u tɛ sara o tigilamɔgɔw de ye jamana cilaw minnu ye justice tiɲɛ ka corruption kɛ ka jamana taalan ye ka mɔgɔw jogo tiɲɛ dɔrɔmɛ kelen kama mɔgɔw bɛ taa maaw fa minnu ye jamana yɛlɛma k'a kɛ ten o tigilamɔgɔw de ye jamana cilaw ye tasuma donna jamana kɔnɔ olu de y'a to a la c'est pas vous c'est pas moi n'a fɔra ko ne n'aw bɛna fara ɲɔgɔn kan de jamana in binna dingɛ min kɔnɔ bi a ka bɔ o dingɛ in kɔnɔ maa minnu bɛ bɔ u tɔɔrɔlen don u bɛ taa tasuma minɛ siradaw la anw bɛ taa ji k'o kan min bɛ fɔ o la u bɛ b'o fɔ aw ɲɛna o a fɔra ko mɔgɔ dɔw de bɛ wari di aw ma kɔrɔ minnu b'a di fana olu tɔgɔw fɔra an ɲɛna ko aw ka taa o tasumaw faga mankan kana wuli jamana kan aw t'aw yanga k'aw yira wala min bɛ fɔ aw ma o y'o di ne tɛ aw kɔrɔfɔ ne kuma fɔ fɔ ne tɛ fɛn fɔ ma min fa ne ye aw ye waati min aw nana k'an ka audience kɛ fɛn fila nana dusu ma ko ala bisimila mali jamanaw a denmisɛnninw tɔɔrɔla u ɲɛni na denmisɛnninw bɛ tile ni min tɛ libi o bɛ baji kan o bɛ yan fɛ espoir si tɛ denmisɛnninw ye tuguni jamana cira parce que tiɲɛ t'a la a cira parce que ladiriya t'a la a cira parce que kalan t'a la nord o bɔra jamana bolo ka ban san duuru 2014 ne bɛ mɔgɔw la minnu taara Kidal gouverneur bɛ yen o don Mali drapeau bɛ yen a don préfet bɛɛ lajɛlen cercle bɛɛ préfet u bɛ yen ne n'u ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Kidal Mali armée bɛ yen mais a tɛ tugu de juguya jamana nana fagu ka dɛsɛ ka ŋunuma ka kulekan bɔ anw k'a ɲini diɲɛ maaw fɛ u ka na an dɛmɛ an ni jamana tun tɛ ɲɔgɔn na o an ni mɔgɔ dɔw damadɔw de bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ bɛɛ de wulila an tun bɛ ko min dilan an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dilan an n'an voisins cɛ a bɔra o la fo an kulela fo diɲɛ bɛɛ y'an mɛn Nations Unies nana Union européenne nana CEDEAO nana Union africaine nana bɛɛ nana an nana kuma deli ka Mali ka papier sigi an ka kɛ kuma minnu fɛ o y'an jɔn ka faso bi o papier yɛrɛ signé san 5 a signé hali o san 5 hali drapeau tɛ se ka jɔ Mali drapeau tɛ yen Mali faama tɛ yen min bɛ se ka avion da la ka mobili ta ko n taara yen n nana n yɛrɛ i bɛ wari de sara n'a diyara u ye i bɛ taa yen n'a ma diya u ye i tɛ Mali ko masuli ninnu maloya kɛ Kidal ko kuma yɛrɛ banna a
kuma tɛ fɔ maliyɛn fɛ tuguni maaw tun bɛ kuma yan ni maaw ma kuma na Kidal tɛ fɔ Mali la o kuma ma ban de accord signera san 5 a ye mun ye wari minnu labɛnna ka don o la a kɛra mun bɛɛ bɛ yan garibɛ ɲa o ma dan o ma o de kɛ Kidal ko ka ɲɛnabɔ u yɛrɛ taara tasuma wuli ka don kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka don sɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka tasuma wɛrɛ wuli min y'a to an ɲinɛna Kidal kɔ o tasuma o bɛ ka wuli sini ŋɛnɛ o yɔrɔ fana an bɛna ɲinɛ o kɔ jamana sigilen b'o kan an b'o la u taara élection jagoya kɛ min kɛra a kɛra bɛɛ ɲɛna fɛn min kɛra hali jamana minnu ni danbe t'u la u tɛ sɔn fɛn min ma o kɛra jamana in kɔnɔ mais ko ka bugule kɛ fɛn o fɛn n'a tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ni kumatuli ko don ni maloya ko don o ka kɛ anw mara yan wa sɔn ka k'an ma hɔrɔn tɛ yan danbetigi tɛ yan mɔgɔ tɛ yan min bɛ se k'i bolo kɔrɔta k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ nin ye a man ɲi u ye bɛɛ prostitué ka bɛɛ yɛlɛmɛ ni maa min kumana wari bɛ d'i ma i k'i makun walima ko dɔ ka k'i la walima fɛn dɔw ka jiri i la walima u k'i janfa i ka don ko dɔ la u ka to k'o ye an ka i ɲɛkɔrɔ i tɛ se ka kuma tuguni ka jama minɛ zɔnbilo kɛra fɛn sur le pays denmisɛnninw bɛ ka tulonkɛ wari la yan u b'a wariw cɛ ka taa n'a ye diɲɛ ɲɛfɛ aw b'a kalama min bɛ ka kɛ a tɛ dunanw ye o vous savez tout aujourd'hui an bɛ waati min na ko in tɛ IBK ko ye ko in tɛ Diko ko ye ko in tɛ régime ko ye ko in ye c'est le Mali qui est en train de disparaître n'an m'an janto ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛw ye ka jɔ ka kɛ hɔrɔnw ye k'a dɔn k'a fɔ k'an bɔra maabaw la an bɔra minnu na gorobaraw tun tɛ u kuntala man jan ni bɛɛ ye u disi ma fɛrɛ ni bɛɛ ye mais hakili ni kodɔn ni cɛya de tun b'u la o de y'a kɛ u ye empire dilan ka royaume dilan ka jamana in kɛ ayiwa sanbalaɲɔ ye ni diɲɛ bɛɛ a kɛra référence ye diɲɛ kɔnɔ aw ka kan ka bi ka hami ni min o de ye jamana in bɛ sagoya min na a ka bɔ o la aw ɲɔgɔnnaw minnu n'aw bɛ si la olu de bɛ ka jamana in wari bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye kɛnɛma ka u sago tulonkɛ a la u mago t'a la kalan tɛ kɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la sécurité tɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ jamana in kɔnɔ min ni sabati b'a la aw fana ne deli ko n ka sabali ne ka sabali ka mun kɛ ne ye mun kɛ n bɛ taa min a ye marifa ye n bolo wa a ye bɔnbu ye n bolo wa a ye muru ye n bolo wa a ye tama ye n bolo wa a y'a mɛn ne ko mɔgɔw ma a ye tama ni fɛnw ta wa non Mali hɔrɔn caman de farala ɲɔgɔn kan de force vive minnu ko in anw de farala ɲɔgɔn kan minnu b'a la k'olu bila yen olu bila yen don min o y'a sɔrɔ aw dɔ bɛ yen kulusi t'u la don min n'anw bɛ wuli ka jɔ ka silamɛw wuli k'u da don politiki la k'a fɔ ko IBK a tɔɲɔna a janfara nin kɛra a la anw de y'o kɛ o don aw dɔw bɛ yen hali kulusi t'aw la aw ye don ma woloya anw de y'o kɛ an b'o kɛ don min wariko tɛ sanuko tɛ on croyait en lui k'a fɔ jamana a bɛ kunbala min na mɔgɔ min bɛ se o don o y'ale o de kama fo ka taa 2013 se an ka silamɛ bɛ mobiliser ka IBK ta ka ni yɛrɛ ko don an bɛ kuma wa anw t'an makun ni min ka d'an ye o ka di an ma an fana k'u ta ye ɲɔgɔn kɛ an ka taa Canada an ka du dɔ san yen an ka taa Normandie an ka du dɔ san yen an ka taa yen fɛ an ka du dɔ san yen an denw bɛɛ ka taa kalan kɛ yen fɛ ni kalan yɛrɛ ma kɛ yan fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ si mago t'a la an fana t'o ɲɔgɔn kɛ an k'an sigi wa mais anw bɛ se ka kangara bere ta k'an jɔ k'a fɔ mɔgɔw ye u ka siran Ala ɲɛ anw yɛrɛ ka tila ka siran ɲɔgɔn hadamaden wɛrɛ hɔrɔnya tɛ sɔn o ma silamɛya tɛ sɔn o ma non fɛn dɔw bɛ yen aw ka kan ka ladabu o la baara baw b'o la a ka kan ka min kɛ siɲɛ don
mais jamana bɛ situation min na ne tɛ deli k'a fɔ ko ne kelen ko tɛ bilen mɔgɔw bɛ yan cɛw musow danbetigiw maa minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ a tɛ bɛn an ma n'a nana o la k'a bɛna kuma semase fɛ a bɛ kuma o fɛ mɛ k'a bɛna ne deli aw bɛna ne deli o kuma hɔrɔn tɔ minnu da bɛ kuma la olu ye wuli aw bɛna ne n'u bila ɲɔgɔn na wa aw bɛna deli n ka mun fɔ n ka mun kɛ n ka mun fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko an tɛ kuma tuguni an tɛ protester tuguni an t'a ɲini mɔgɔ ma aw ci o kuma mun don jamana in bɛɛ lajɛlen bɛ ka fereke mɔgɔ ma aw ci nin bɛɛ kɔ wa est-ce que vous voulez Kuyatɛw ka club de ye aw ye wa tari ɲamakalaw rétrograde ye tɔgɔ ye di rétrograde ye aw de aw t'o ye o ye nin bɛ di kalo kana di yan ani bi k'an deli ka mun c'est même un peu de l'espoir da bɛ kuma min na aw bɛ minnu bila kana di yan f'aw bɛ ne deli ko k'an daminɛ ça veut dire quoi f'aw bɛ tila ka taa kuma aw bɛ taa kuma jɔnni fɛ jamanatigi wa o kuma jamana ma kɛ jamana lankolon ye sa wa maakɔrɔba tɛ jamana kɔnɔ kodɔnna tɛ jamana kɔnɔ jeliw tɛ jamana kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ aw de bɛ aw substituer olu la ko aw bɛ jamana dɔn ni nin hakilina in de o ye kodɔn ye wa o kuma aw ye min ye a n'a bɔra fɛn min na a t'o dɔn tuguni wa non nin démarche in t'a kɛcogo ye jamana sera kundala min na a tɛ bila tan c'est pas venir c'est pas Yoro côté où non c'est le coup de le Mali c'est le Mali qui est en train de disparaître ni aw t'a faamu puisque an bɛ Bamakɔ an bɛ furu sɔrɔ an bɛ fɛnw sɔrɔ an bɛ taa ka na banques bɛ dayɛlɛ en attendant 75% jamana in territoire a t'an bolo an t'a contrôler mɔgɔ tɛ se ka taa Mala Sise bɔra yan o don k'a bɛ taa élection campagne na jamana kɔnɔ o y'a minɛ kalo 2 ni kɔ a bɛ bolola mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn aw wulila ka jɔ k'a fɔ ko Sumayila ko kɛra cogo min na an t'a ɲɛɲini an b'a don aw kuma n'o la wa an ma kuma o la o o bɛna ko ne ka tile kelen d'aw ma tile kelen d'aw ma pour k'a ka mun kɛ a ka taa kuma président fɛ ko ne ni président de bɛ ɲɔgɔn na aw bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ o de tɛ wa je crois que moi je suis ne farsa tɛ wa non il faut se quel état il y a des choses a ye denw de a ye mɔdenw de a ye denmisɛnninw de ni y'a ko k'a bɛ pan bɛɛ kɔnɔ ka drapeau ta ka yaala n'a ye ko a ye gorobara ye k'a bɛna kuma ne fɛ ko ne ka sabali aw bɛ tila ka taa kuma président fɛ o kuma jamana kɛra mun duba minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ dugulen minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ jeli hɔrɔn minnu bɛ jamana in kɔnɔ olu ka rôle ye jumɛn ye aw de bɛna o jouer wa o de bɛ ne bɛ dɔn dɔ fara aw taara kuranɛ Ousmane Sonko aw bɛna kuranɛ di ne ma aw de bɛ kuranɛ di anw ma aw de bɛ di anw de ka kan ka aw sigi k'aw ta anw de bɛ aw waaju k'aw fɔ waaju ka seli ni aw ye aw de bɛna kuranɛ di an ma pour que an ka sɛbɛn non vraiment je suis désolé d'avoir ce temps là tant que nous sommes venus à Pauli parce que nous sommes en train de faire aw ye mun ye aw sera sonya aw kara a ye bonya diyara n ye ne ye aw miiri ni miiriba ye n ko Mali denmisɛnninw sisan lueur d'espoir kɔrɔ yeelen do filɛ nin ye ka bɔ denmisɛnninw minnu filɛ nin ye ils ont pris conscience k'a fɔ jamana bɛ dingɛ kɔnɔ f'a ka bɔ a kɔnɔ ni ninnu y'o faamu ka ban o tuma alhamdulilah an bɛ se k'a fɔ ko ma hɛrɛ kɛra. Problème de neuf. Il veut qu'à côté tourner, il veut qu'à quelque chose. Voilà, il veut qu'à côté, ça me dit au planico, pour ma banne, il veut pour ma banne. Et puis, il veut qu'à du côté de mon nom. Au bien, on va délivrer là, sur le flavé qu'elle est là. Un ballon de dos, il faut que nous on le dos, une chimie de dos, une terre de dos, elle peut venir à Tchèque. Mais faire le bénin, il veut qu'à baisser en fait, ouais, on a demandé. Bon, on est dans tout. N'a ma wuli ka jɔ
jamana min n'an bɛnbaw taara k'a to mali ni bɛɛ bi sigi ko an ka mali ba o mali ba in de kɛlen bɛ yogoro ko ye bi a kɛra yɛlɛ ko ye diɲɛ ɲɛfɛ parce que tout simplement maa minnu ka kan ka jamana in kuma fɔ bɛɛ y'i yɛrɛ de makara u ɲinɛna jamana kɔ maaw bɛ se ka to o la badabada wa anw m'a fɔ aw ye ko k'an bɛna bele ta walima an bɛ bere ta walima an bɛ jamana ci walima an bɛ nin kɛ walima non on n'a jamais parlé de ça non aw m'o mɛn an da bon sisan an nana an deli n ka tile kelen fila kɛ pas pour faire quoi parce que ne m'a fɔ ko n bɛna kɛ wɛrɛ kɛ kuma sara non, on va pas vraiment on va pas aller dans des polémiques. Non, je n'accepte pas que je vienne pour me manquer de respect. Non. De son mais ça pour comment dire. Comment pour bala ou pour baw ni sɛbɛn minnu farala ɲɔgɔn kan ka fara anw kan k'a fɔ ko nin baara in b'a kɛlɛ kɛ olu b'u bɔ kuma la n'u ye ɲɔgɔn faamu ko min na jamana ko don problème t'a mais k'a fɔ k'aw nana ne deli fɛn tɛ ne bolo fɛn tɛ min b'a tiɲɛ o deli ko kuma yɛrɛ nin t'a fɛ k'o de mɛn parce que o bɛ maa deli de maa min n'i y'a mɛn k'a ni dɔ bɛ kɛlɛ la ne mɔgɔ tɛ kɛlɛ la donc aw nana n deli bana mais ne bolo ma se ka kuma faamu dɔɔni a bɛ mun fila de vraiment n bɛ dugawu k'aw ye ani cɛ ani baraji ani cɛ ka jamana kanu na ani cɛ ani a ka maakɔrɔba bonya baara bɛɛ bɛ ŋaniya de don aw ni ŋaniya minnu wulila a bɛ se ka kɛ ŋaniya ɲuman don ne ma min fa n fana ma b'o furu ne ma nin kɛra cogo o cogo bɛɛ bɛ faamu dɔ bɛ yen i t'a faamu mais n y'a faamu cogo min na n y'aw jaabi n'o de ye mais ni y'anw fana wulilen bi n'an tɛ fɛ ka fara karamɔgɔ an tɛ se fɛ parce que kuma in ma faamu n'an wulila tan bolobaraw bɛɛ na kun bɛ an ka faamu parce que a bɛ mɔgɔw bolo an nana de Diko ka sabali an ka kɛlɛ mais Diko ka sabali mun bɛ non anw bɛ non y'anw seli ale fɛ yen n'an tɛ fɛ ka fara an tɛ se anw bɛ to an ka so est-ce que i bɛ ka faamu parce que marche fɔlɔ non on n'a pas mais a tɛ ka faamu dɛ a bɛ mɔgɔ kɔlɔkɔlɔ de bɛ fɔ ko mankan ko mun de ka faamu lanko fila f'a ye caman bɛ an ma faamu ka da ɲɔgɔn kan mana amma kado kan amma kula kan ko amma kula kan ko ay kuma nan ne wa kuma in bora benne an nan ni dili sabai an be qur'ana di ma dili nay ka sabali e ka kele dam sabi quoi mais o tiɲɛ tɛ ne ko kuma y'a denkɛ dɔn mais an bɛ dɔ ko to kɔrɔ dɔn voilà ne tɛ kuma in kɔrɔ dɔn voilà ça maintenant ale bɛ min fɔ an ɲɛna nous jara c'est pas parce que ah borobaraw yɛrɛ nana o bɛna fara an kan o kuma an bɛna wuli ka kɛlɛ kɛ a bɛ dɔn bɔrɔ ayi n ka nisɔndiya kun t'o ye nous jara de c'est que l'opinion pense que l'opinion yɛrɛ fɛ borobara ye min ye a yɛrɛ y'o fɔ o ma fɔ ne da bon o tigilamɔgɔw ka na jamana kunkan ko jamana ko sera yɔrɔ min na bi u k'a fɔ ko an nana an b'a fɛ k'a faamu an b'a don miniti min na an da don nka hali bi kunnafoni d'an ma an k'a faamu ne b'o kɔrɔ dɔn mais e tɛ se k'a fɔ ko miniti min na aw y'a dɔn i hakili dara k'i ye y'o bɛɛ mun mais an b'a ɲini fɛ k'i ka sabali parce que i ka sabali ça veut dire quoi ça veut dire que fɛn in fɔ fɔlɔ nin ka kuma fɔlɔ ko kuma de borobara ɲuman de y'a f'i ka kuma dɔn anw tɔɲɔnen de don est-ce que ka kuma anw de tɔɲɔnen don mais foyi t'anw na an tila ka a ɲini ka kuma fɔ pour que ka bɔ borobara hakɛ d'a ma
o fɛn dɔ bɛ yen n'a fɔra cogo ma ɲɛ ni an fa ma faamu n'an m'a ye fɔ n'an taara n'a ye a kun ye fɛn wɛrɛ maa dun wulila ka s'ale ma de a ka ko kɛcogo diyaɲɛ kama o fɛn dɔ ka dɔn quoi n'an wulila ka mun nafa fɛn ma an ka fo k'a ka dɔn de anw de kun yɛrɛ ye mun ye c'est pas comme ça anw mana bɔn i mun miiri sisan ka si danɲɔ ka kuma o t'anw de kun yɛrɛ yɛrɛ mais fo k'a fɔ a ye kuma dɔ bɛ don danɲɔ da peut-être n'a fɔcogo ma ɲɛ et puis kuma mana diya n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ n fa ye pour que k'a lakɔntan kosɛbɛ i bɛ kuma fɔ k'a nɔgɔya cogo la o de que c'est pas ça n'a fɔra anw ye n'a fɔ i y'a fɔ bamakɔ bi ko groupement mun bɛ bamakɔ k'u nana buwa fɛ yen buwa sago bɛ kɛ walima jamana ka kɛ cogo dɔ ye musalaka bɛɛ b'a dɔn a ka musalaka fɔlɔ a kɛra an ma wuli an ma bɔ a kalama mais an sera bɔn a sɔnna k'anw bisimila o fɛn dɔ ka dɔn n bɛ k'o de fɔ ni y'anw wuli ka s'a ma ko dɔ de don fɛn dɔ de don ɲɔgɔn don n'an ti fɛ ka fɛ an bɛ se ka to so mais ni y'anw selen buwa ma a ka ko kɛcogo de y'anw diya a bɛ ka mun kɛ a ka d'anw ye d'ailleurs fɛ ka fɛn dɔ de fɔ n'a ma faamu fo k'a ka faamu mais ni buwa wulila ka c'est comme bolobaraw nana buwa deli k'a fɔ ko non c'est pas ça buwa bɛ ka mun kɛ a fɔra daɲɔ ka kuma kɔnɔ daɲɔ yira buwa ko buwa e ka kɛlɛ ye anw de défamille a y'o fɔ a ka kuma kɔnɔ e y'o mɛn voilà bon maintenant non buwa ka d'anw ye ka fara ale kan n'o baba moi ye mɔgɔ bɛɛ a ka ko diyara dɔw bɛ minɛ ɲuman na voilà dɔw bɛ minɛ ɲuman na. ɲɔgɔn lamɛn a ye vraiment ne kumana aw fɛ ne ni aw de ye kelen o de y'a kɛ n ma fɛn dɔn kɔnɔ ne tun bɛ se ka ma kun n'aw wulila dɔrɔn n b'a fɔ denmisɛnninw ye ko ne ye ninnu faamu olu ci ka n'a di bon a banna a kana kun hɛrɛ mais n m'o kɛ parce que ne tɛ se o la voilà n ye ko nin faamu ni hakilina nin ye kuma orientation taara taabolo min kan a tɛ se ka n daminɛ ni n y'a faamu cogo min na yɛrɛ fo n ka bɔ n kɔnɔ n k'o fɔ aw ɲɛna parce que ko in fɔra cogo min na ale ye cikan de fɔ e ka sabali ka tile kelen d'an ma fan dɔ fana an bɛ taa kuma o fɛ ni min bɔra la an bɛ n'o f'i ye ça là c'est une médiation o médiation n'o bɛ kɛ ni tiɲɛ don k'o ka kan ka kɛ an ni faamaw cɛ a bɛ kɛ tan wa et puis ne kelen bɛ se ka na kan o namu minɛ aw ye kuma hɔrɔn minnu farala ɲɔgɔn kan jamana maaba minnu farala ɲɔgɔn kan o tigilamɔgɔw o kuma olu tɛ yen wa ne bɛ se k'olu ignorer wa vraiment daɲɔ ye jeli ye nka kuma y'a Baba, ne b'o yafa ɲini Baba, n b'a ɲini bɛɛ fɛ n bɛ baganw ma bɔ ne da k'a fɔ ko i ka tile kelen di anw ma k'a fɔ an bɛ taa fɛ ne m'o fɔ n ka kuma na mais n b'o yafa ɲini fɛ Baba ne m'a fɔ caméraw bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan mais a ma bɔ ne da ka fɛ c'est le groupe ne mɔgɔ kelen ka masɔn bɛ yan i ma bon n b'o yafa ɲini Baba fɛ vraiment ni kuma ma nɔgɔ surtout maakɔrɔba kuma ma nɔgɔ maakɔrɔba de bɛ fɛn fɛn di an nɔ an ka laɲini tɛ o ye mais ne kɔni fɛ an ka hakilina min n y'a caman walawala mais Baba filɛ ka yɔrɔ min fɔ ko o y'a tɔ a tɛ se k'i fɛ a ma bɔ de bɛ nin da caméra bɛ yan mɔgɔ caman y'a kɛ ala ka ɲaga d'a ma ala ka ɲaga d'a ma mais an bɛ fɛ ka yafa dɔ ɲini an fa fɛ awɔ komi kuranɛ dili anw bolo pour que ka na fara pour que ka na an hakilila yɛrɛ jama na o y'an denmisɛnninw ye bi anw ka teli se ka ye kuran dili bɛ k'o f'i ye mais a ko komi an nana n'a ye pour que k'an fa don kan yanni diɲɛ wuli cɛ an tɛ se k'o kɛ wa an b'o yafa ɲini fɛ ala jaabi ka yakili to a la audience filanan anw mina la n'an mina la fana a bɛ dɔn ko anw nana la fana n'ala sɔnna ma merci an na kun ye kelen ye an nana de ka na fara an fa kan an mana deli la fo an nana an na kuma fɔ an nana ka na fara an fa kan nin jamana bɛ tigɛ min kɔnɔ an k'an fa dɛmɛ an ka jamana bɔ a tigɛ la.